الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل إرضه وعقوبته رواه Abu Daud wa Nasai. Bacata YSB dari itu hadisul ahkam dapat depungene ante guruta Ibnu Hajar Al Asqalani aku mupi kitabul buyu'i ditujunna jero asipak belinge transaksi ayewe na paterangkangan ti guruta ditujunna adesekna nabitta panesengi statusna jero narik engkau tahu masa gina angkin rena masa gina naya ciem pajai tengah-tengah pajai kedan dikeruta an Amr ibn Sharid dari Amr ibn Sharid an abihi oleh kiambukna Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dari ambokna Amr ibn Sharid maka dari surona pengala ta'ala tunasri pamase nania asalamakum layyul wajidi layyu bi fathil lami summa musannatun tahtiyatun musyaddadatun masdaru lawa yalwi ay matala agitla layyul wajidi layyu betulna matala tengah-tengah impajai inrenna boleh ki masdar lawa yalwi al-wajidi betuanna bil jimi yakni minal wujdi wajada bidhammi ay al-qudrah al-wajid betuanna tau paul lewe layul wajidi matengah-tengah na tau paul lewe tenang kesedina kin rengangi nanya ki matengah-tengah empajai inrenna magina sanabita tumakangero yuhillu irdahu mapahalala itu irdahu
apa seluruh hil irdi bima Allah konsuknya betan na wedding itu itahan orang paranna ya ala orang paranna wa ukubatahu waditui ma pahala tui ibereng hukuma. Jadi halalai ya hala kegana di wajar niro tahu mendurikin rengan wa ukubatahu halalatui ibereng hukuma. Magi nasaba masa gina mua jatomi hamak kamaja inaro atiangan namak kamaja nasabari nawedding hiala waran paranna aniga mas wedi male waran paranna sembara gatau tentu pemerintah beratna ke pemerintahan Islam Joka ya kepala negara yang memerintahkan menyita barang-barangnya ya kudi maksud gue kalau pojok kaya ini gaya tentu pengadilan bagi pengadilan agama bagi pengadilan negeri semuanya itu mempunyai hak untuk itu putih maka de tawewe kenrang ni ya kia masa gina mua metiam pajai inren sumedul bimafhumihi mafhum mukhalafahna ala anna matla ghairil wajidi wa wal mu'siru la yahillu irduhu wala ukubatahu. Areko angka tau kenrangan di metoga anak kemajaran bediga isita betana aset-aset nelainnya ini wadni ditanah di bukan ni hukuma sebab mu'sir digamakan susah niya nareko angka maka macia tahu makamaya ini beding isita orang peranna niya tentu si ngumpu si bahwa inrenna di enamelona wajah. Yang kedua, ukubatahu pemerintah juga bisa menghukum. Nah, tentu dalam hal ini apakah ini perkara dianggap sebagai perkara pidana kejahatan ataukah perkara perdata dan ngasih salam itu diserahkan kepada pengadilan. Ya, jadi nak dengar kada engkan tahu apa korok wah tapi di lo maga sana lo ya eksekusi dan tinggi di ada pejabat-pejabat yang dalam negara kita dan ditunjuk untuk itu. Ya. Jadi nareko engkau tahu keenrengan nama sagena mua sitina aja itu kasi nama aja enrena. Nareko dia nama sagena tentu ya ada pertimbangan. Kadang dikeruta de nawedding
iro ipakenai sanksi nareko angkato kenrengan adina wajai nasabari nakarana maperina atutun ridinuna inarun jallo makadana pengala ta'ala ilan suratul Baqarah ayat 220 fanaziratun ila maisaratin agiyolonero kepala agiyolonero ayat pemakadai fanaziratun ila maisaratin agiyolona nasitai gitu. Ayat 220 nang umalampero itu beberapa kalimat sebelum fanaziratun ila mai saratik maginan kapapalona pengalatala makale tari mata ya tajar ngero tau angkai papinrena gangka masa genana pa to angki renna coba kadena alkoro kalimat yolona wa in kana du usratin agak yolona yolona bukan ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya. Ayo, ayat sebelumnya apa? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamuna. Jadi angka karo hal-hal yang bertalian dengan modalakna tahu falakum ru'usu amwalikum. Oke. Wa in kana du usratin nariko angka tahu maperri fanadiratun ila maisratin dituna marigaga de panawaja iinrenna mata jengi gangka masa genana. Ini oke. Kisah dia desana Nabi ta wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala oleh sahabat Malabi Abu Sa'id al-Khudri maka deh ceritai usiba rajulun bi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau tahu nak kena musibah bi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam utuna tumu pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi simarini betaaha ri nakenai pacoba nakenai musibah ditujunna buah-buah nelie pedijaji neli buah-buah na tawe imagi malului neliwi mete monro dengan laku rogi jarigi neliwi buah-buah na tawe maronok lak dei bonyo dengan laku baka surah dainuhu yujimi ganin renna fa aplasa angani bangkeruk ni faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makadani suruna pengala taala tasaddaku alaihi banturo pada sedekah kau jadi sidina aja tuh masih dekat lauri tuh bangker
al-gharimina. Salah satu orang yang menerima zakat ialah al-gharimina, tahu rugi. Dan Nabi ta asyirakaku. Jadi perintah Nabi ta ye menjaloi makde kong katau rugi ilal kampung. Dan Nabi ta tai. Jadi kita minta rugi. Mengi. Jadi kita pada berani terugi bawa. Kalau kita ulurkan tangan bantu. Tasaddaku alaihi perintah Nabi ta tanya perintah wajib tanya atau perintah wajib ye ne ya kia asitina janganna kedede nauding kita tai pada berani tanah reko bangker nareko rogi wi epiko giko pura memang ipodang maka deh ajak mana pegok mui ya ya desak Nabi tasaddaku alaihi amangi no malap mangi betana engkau tahu kena musibah ditujunna buah-buah nali bikin renah mana kita buah-buah nali kita bonyok dia hari dia nalaku bikin renah dia nalaku pajai alina buah-buah tahu maka Nabi ta tasaddaku alaihi pada asyidakaku betana bantui patasaddakan nasu alaihi jadi pada mak bantu mana ni tahu nayakia walam yablug dalika wa fa adainihi sinin na yaro pasidekah na tawe bantuan na tawe angka pasidekah wajib koro angka koro pasidekah sunnah angka koro hibah pak beri angka sakarupa koro pak beri na tawe na de panulay rati wapa ada ini belum mencukupi untuk payama nengihin renah penerati untuk wapa'a dainihi tanah malepein renah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li guramaihi ay makdani suruna pengalla ta'ala ditau ruginna betana tepin rengengi apa rugi itu tutup pindeng ini. Angan apa nabi tanah pedangir tau, punai apa pindrang akro tau bangkar rugi sih. Kudu ma wajattum. Pada ala ni ma wajattum aga mulolongan. Tentu aku mega temelom malah, pikun cerang. Kudu ma wajattum agang kakro mulunga alani bagi-bagi pakasing bagena ya perintah Nabi ta utuna Nabi ta dino dingi di makukwe makaraki ya kung katau manu tapelobam ni ala koro de harus melalui pengadilan niki Nabi ta makade magi Nabi ta na dingir lah apa itu Nabi tak memang alena kepala negara tir ia nampai makada hadis sewe bi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tunna betana mencaji Nabi tak kepala negara Nabi suruh alena to mursu manangi petui manangi rusinna bicarana masyarakat util huduma wajattum
alai aga mulolong walaysa lakum illa dalika de tu aga misang dinir aja mu kirim be mana maka de kanun yemir mawaro nah si dekang itu we tapi ku gini kemaka deh wah iya malam mana nih ditutun aja kada iku lo malam mana nama aki keturunan rindan nah mesti ro bagi-bagi makanya Nabi tasaddaku alaihi uditui tama tahu engke papinna kada sudah kayak ini kasi aja na mempuar lagi mempuar lagi nah sebab nemu mah kada tudul lempajan rendah jadi betana si Madinah ni tahu mak beri sumbangan kualena na demo pada kena jadi maka deh nabita kudu ma wajatum agam mulolong dina kana nabita ala ni singumpu papinremu ma wajatum ma sekira-kira lulungan aku ibaratnya iro yang terkumpul di miliar nah 100 tahu melo bagi atas syagana tentu harus ada pengaturan seperti itu aja nama kada wah iya pinter ku bawang iya ku alena 300 juta iya lu malam-malam ngiro itu kan ke 100 tu tahu nuri indrena gini caranya ki ku lombali 300 juta ipi 300 juta mundur makan iku nih jadi mesti ye hadis molong masaka tampuk makadana nabi ta don rupa kue makadana nabi ta tasaddaku alaihi asidakka ko bantui si ba makadana nabi ta kudu ma wajadtum adam walaysa lakum illa dalika itu gaga kudi muala sangadin memang aja mualai lebih boleh koro pokok malai bolana agal nonroi yo ko kan pokok na niki yero biasa mau ko tau kentreng nge hai gaga nyanyi wana lari mak dek apa purni transfer dina loki bange ilengi onro lengi luar negeri bangker ini sengalena lari medek bampak wange ya mesti hukumannya berat sekali mesti nih ya kia agami ya diputuskan hukumannya hanya 5 tahun 5 tahun itu melenggang kangkung keluar dari penjara ya nikmati rudina negara nalai triliun di negara nala. Ada kelemahan-kelemahan yang kita lihat dalam pemerintahan kita mengenai masalah yang seperti ini. Ini kita karena tasaddaku alaihi jolo bantui dan kok ya indra 10 juta ko iko Detona mau pergi di semur 10 juta ku halalakan kasih halalakan apa koro nek ya pura ni apa koro demo pa nagana pajain rena aji makan bita kudu ma wajatum kudangi atau unruyin rena kudu ma wajatum alani agam long walaysa lakum illa dalik diner di muala isliban bayar mulai di sematan lu wa ibn Ka'ab bin Malik an nabihi
Malik ibn Anas, ambok nero radhiyallahu anhuma, purna pengatari dua-dua kala radhiyallahu anhuma anna ma cerita mi maka deh anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajara ala Muadin malahu. Pero suruna pengalat ta'ala hajara ala Muadin malahu nasitai orang peranna Muad wabaahu na alinabitta orang peranna Muad napa nabalu pidainin kan alaihi na karena kana inrang masri Muad ibn Jabal sahabat malbi Muad ibn Jabal angkin rana meki ang kawaran parana nana nabi tawaran parana napa nabalu pidainin kana alaihi anak kemajaran inrana. Jadi pengadilan bisa melihat ini melaksanakan eksekusi seperti ini, tetapi tentunya dilihat mesti iri tahiro asitina jangan siaga asitina jangan waram parana ya aku ya lamani waram parana ya fi bulan gana kasih nunrui matinro nunrui si bawa keluarga. Jadi perlu pertimbangan mendalam aja mana matu iko engka tutumu menjadi hakim pengadilan agama pengadilan negeri ini kami sengi anu ketiwi anu pekongi hati-hati kesina kira tahu ko decision agama ka lo mula mana ni opona mula mana ni bolana dengan sesangi gilo mondo eksekusi di pasumanan ni agagan na boleh bolana kasihna kana na bicu kini mondo matinro ini perlu mana yang ngarang niro rawahu Daraqutni wa sahahul Hakim wa akhrajahu Abu Dawud mursalan wa rajih salahu summa qala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna